Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys ay merong ipinapacheck sa atin guys na phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay parang Oppo guys, no. Oppo A37. Ito. So all model guys ng Oppo nito guys, no. So yung issue daw nito guys ay no power guys, no. Kung makita nyo guys ay basag-basag na siya guys, no. So matik guys ay may problema ito guys sa LCD guys, no. Kapag ganito na guys yung mukha ng LCD niya or ng touchscreen niya guys, no. Yan. So sabi guys ng may-ari nito guys, kapag mabuhay natin guys yung unit na ito guys, kasi ito guys ay no power guys, no. So no power tapos basag guys yung LCD guys. So kapag mabuhay natin ito guys ay bibilan daw ng pisa guys, no. So pinapacheck sa atin guys kapag mabubuhay pa siya guys, no. So try natin buhayin guys, no. So wala guys, no. So wala siyang response guys. So walang vibrate guys, no. So try natin guys i-charge guys. So kahit mag-vibrate lang guys, no. So wala siya guys. So wala siyang vibrate guys, no. So charge natin guys, no, mga ilang seconds guys. Try natin guys kapag ilaw siya guys, no. So wala pa rin guys, no. So try tayo guys ng ibang charger natin guys. So palitan natin guys ng ibang charger guys, no. Yan. So try natin guys, no. So wala siyang vibrate guys, no. So wala siyang ano guys, response guys, no. So naka-charge na yun siya guys, no. Tapos i-power on natin guys. So yan siya guys, no. So wala talaga siya guys. So yung problema nito guys ay no power guys, no. So ngayon guys yung gagawin natin guys ay bubuksan natin nito guys, no. Try natin guys i-gamitan guys ng analog tester natin guys yung motherboard niya guys, no. Yan. So bunutin natin guys yung charger nito guys. Yan. So para mabuksan natin ito guys, tanggalin natin guys yung SIM tray niya. So ito guys yung SIM tray niya. Papakita ko sa inyo guys, no. Yan. So tanggalin natin guys yung SIM tray niya. Tapos buksan natin guys, no. So meron pa siyang memory guys. Yan. So gawin natin dito guys ay bubuksan natin guys. So para mabuksan natin ito guys, yung unit nito guys. So pwede tayo gumamit guys ng maninipis natin guys na tools guys, no. Or yung mga pang opening tools natin guys. Or pwede tayo gumamit guys ng kuko natin guys, no. So sa akin guys, prefer ko guys gumamit ng kuko ko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano ko siya bubuksan guys, no. So sira na rin guys yung frame niya guys, no. Kung makita nyo guys. So yan siya guys, no. So nabuksan na natin siya guys. So dandan natin buksan guys, no. So yan siya guys, no. Yan, so tabi natin guys yung cover niya. So kung makita nyo guys dito guys sa motherboard niya guys, so hindi pa siya nabubuksan guys, no. Kung makita nyo guys, meron pa siyang ano guys, no, selyado guys, no. Meron pa siyang cell na ito guys. Ito. So focus natin guys. Yan, kung makita nyo guys, meron pa siyang cell guys, no, or yung selyado niya guys. So nagpapatunay guys na hindi pa inagalaw guys yung motherboard nito guys, no. So ang problema dito guys ay no power siya guys, no. So yung gagawin natin guys ay titester natin. So para matester natin guys ay tanggalin natin guys yung lock nito. Ito guys yung lock na ito. So tanggalin natin guys yung bolts niya guys, no. Para matanggal natin guys yung lock niya guys. Yan, tapos tanggalin natin guys yung lock niya. So ito guys yung lock niya. So tabi natin yan. So dito guys, una natin tatanggalin dito guys ay yung FVC niya guys, no, or yung flexible printed circuit nito guys. Dito guys sa terminal ng battery niya guys. So tanggalin natin yan.
So wala naman siyang ano guys, no? Wala naman siyang corrosion or yung mga kalawang guys, no? So dito lang siya guys, no? Sign lang siya guys na pinasukan ng tubig guys or parang nabasa siya guys, no? Or parang moist guys. Yan. Kung makita niyo dito guys ay yan. Parang nagkaroon siya guys ng lumot-lumot guys or puti-puti guys, no? Yan. Tapos sunod natin guys ay tatanggalin natin guys yung flex nito. Flex papuntang FPC guys ng LCD or yung flexible printed circuit dito guys, yan. So both naman sila guys ay ano naman guys, no? Wala siyang corrosion guys, no? So yung gagawin natin dito guys ay titester natin guys, no? So try natin guys, tester guys. So gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys. So sa tester natin guys ay iset natin guys ng times 1, 150 mA with continuity. Yan. So titest natin guys yung tester natin guys kapag may power. Yan. So kung makita nyo guys, no? Pumapalo guys yung tester natin. So ibig sabihin guys ay may power guys yung tester natin guys. So goods na goods guys, no? So yung gagawin natin dito guys ay titester natin dito guys sa terminal guys ng battery niya guys, no? So dito natin guys malalaman guys kung merong tama guys yung motherboard ng isang phone device natin guys, no? So yung gagawin natin dito guys ay so try muna natin guys hanapin guys yung positive tsaka yung negative guys. So yun yung ano guys, no? Positive guys. So malakas guys yung palo niya. So ulitin natin guys. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin dito guys ay positive sa positive tayo guys, no? Negative sa negative guys. Yan. So yung gagawin natin, positive sa positive, negative sa negative. Yan. So may palo siya guys, no? Yan. So ngayon guys ay babalik rin natin guys, no? So positive sa negative, negative sa positive guys, no? So kapag pumalo pa rin guys yung analog tester natin dito guys, ibig sabihin guys ay merong tama guys or shorted guys yung board ng phone device nito guys, no? So wala siya guys. So hindi siya pumalo guys, no? Yan. So wala siyang palo guys. Ibig sabihin guys ay goods guys yung motherboard nito guys ng phone device nito guys, no? So yung gagawin natin dito guys, dahil hindi nga siya nagpa-power guys, ay try natin guys buksan dito guys sa ano niya guys, no? Dito guys sa charging board niya banda guys, no? Kasi hindi siya nagpa-power guys, no? Hindi siya nagcha-charge. So baka nang dito guys yung tama nito guys, no? So yung gagawin natin, tanggalin natin guys yung mga bolts nito. So hindi kasi siya nagcha-charge guys, no? So no power siya guys. So yan siya guys, no? So natanggal natin guys lahat guys ng bolts guys, no? Sa cover ng charging board niya guys. So sunod natin gagawin guys ay angatin natin guys, no? So angatin natin. Yan. So kung makita nyo guys, no? Ito guys yung ano niya guys, yung charging board niya guys, no? So ito naman guys ay yung charging pin niya guys. So check natin guys yung charging pin niya guys, no? Yan. So medyo may dumi lang guys yung sa charging pin niya guys, no? So yung gagawin natin dito guys ay try natin guys linisan guys, no? So dito guys gagamit tayo guys ng electronic liquid natin. So mga speaker niya guys, no? So linisan na rin natin guys. Yan. So linisan na rin natin guys yung FBC guys ng ano guys, ng
battery niya guys, tsaka yung sa LCD niya guys, no. Linisin natin guys yung FPC niya, yung flexible printed circuit nito guys, no. So try natin guys, no, kapag magkaroon siya guys ng power guys. So linisin na natin yan. So yung camera niya guys, no, medyo madumi lang guys. Yan. So tatanggalin natin yan siya guys, no, yung mga dumi niya guys kapag napagana natin ito guys, no. Or isabayin natin guys kapag magpalit tayo guys ng mga pisa nito guys, no. So dito guys, sunod natin na gagawin guys ay sarado natin guys yung ano niya guys, no, charging board niya guys, yung cover ng charging board niya. Tapos lagyan natin muna guys ng 2 bolts guys, no, pang suporta lang guys. So yun siya guys, no. So sunod natin guys, ibalik natin guys yung FPC niya guys. So yan siya guys, no. So naibalik na natin guys. So try natin guys, no. Try natin guys buhayin guys. So wala siya guys, no. So no power siya guys. So baka ano to siya guys, no. Baka battery drain to siya guys. So try natin guys i-charge ulit guys, no. Hindi kasi siya ano guys, no. Kaya siya no power guys kasi nga hindi siya kumakarga guys. So na-check na rin natin guys sa analog tester natin kasi guys, no. Ano naman siya guys. Wala naman siyang shorted guys sa board niya guys, no. So try natin guys i-charge guys. So yan siya guys, no. So meron siyang lumabas guys. Yan. So kung makita nyo guys, no. Yan. So nabuhay natin guys yung phone device nito guys. So ito guys, yung phone device nito guys ay bibilan guys ang mayari guys ng pisa guys, no. Siguro yung ibibili natin dito guys yung ano niya. Yan. So nag-vibrate siya guys. So hintayin natin guys, no. So yan siya guys, so namatay siya guys, no. So ibig sabihin guys, grounded dito guys yung ano niya. Grounded guys yung charging board niya guys, no. Or yung charging pin niya guys. Yan. Yan. So nabuhay na natin guys yung ano niya guys, no. Yung ano lang dito guys ay parang grounded guys yung charging pin niya guys, no. So yung bibili natin kasi dito guys ay charging pin guys, no. Kasama na guys yung charging board niya guys. Kasi guys yung charging board nito guys ay connected dito guys sa volume tsaka up niya guys, no. Up and down guys. So pahaba guys yung ano nito guys, no. Iba guys yung charging board nito guys. Pahaba ito guys papunta guys sa motherboard guys, no. Tsaka yung connect nito guys sa volume up and down guys, no. Kaya yun yung bibili natin guys. Tapos pagkano nito guys ay stock na rin ito guys, no. Ito stock na rin guys yung Powerflex niya. Yan, so stock na rin guys. So matigas na siya guys. So yung bibili natin dito guys, charging board tsaka yung Powerflex tsaka yung kasama na ito guys, no. Connected dito guys ng charging board tsaka yung volume up and down guys. Yan. So nabuhay natin guys yung phone device ng owner nito guys, no. Yan. So bibila na lang natin guys ng pisa nito guys, no. So papakita ko rin sa inyo guys kung paano natin guys ayusin ito guys kapag makabili tayo guys ng pisa guys, no. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys buhayin guys yung no power guys na phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.